નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ 2 નો અભ્યાસ કરશું, જેનું શીર્ષક છે ન્યાય મંત્રી, જેના લેખક છે શ્રી સુદર્શન. સાહિત્યનો પ્રકાર છે કહાની. પહેલા આપણે લેખકનો પરિચય જોઈએ. શ્રી સુદર્શન, એમનો જન્મ સન 1896 માં થયો હતો અને એમનું નિધન સન 1968 में થયું હતું. सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तो आ वार्ता में, आ कहानी में सम्राट अशोक एक परदेशी नवयुवकનો વેશ ધારણ કરે છે અને રાજ્યમાંથી શ્રેષ્ઠ ન્યાય મંત્રીની ખોજ કરવા નીકળી ગયા છે. તો કેવી રીતે તેને શિશુપાલના રૂપમાં એક નિડર અને પ્રામાણિક ન્યાય મંત્રી મળે છે એની વાત આ વાર્તામાં રજૂ કરવામાં આવી છે. ન્યાય બધા માટે સરખો હોવો જોઈએ, પછી તે રાજા હોય કે રંગ. સુદર્શનજીની વાર્તામાંથી આપણને કંઈક ને કંઈક એવો બોધ મળે છે, કંઈક ને કંઈક એવી આપણને શીખ મળે છે કે જે આવનારી પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ હોય છે. હવે આપણે કહાનીનો અભ્યાસ કરીએ. संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया तो सांझनो समय હતો. चारे बाजू अंधारू फैलाई गયું હતું. એવામાં કોઈક બહારથી દરવાજો ખડખડાવે છે. कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा. तो आ घर ब्राह्मण शिशुपाल નું હતું. એટલે शिशुपाल पूछे છે કે કોણ છે? एक परदेशी. बाहर से आवाज आई. क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? तो બહારથી અવાજ આવે છે કે એક પરદેશી છું, મને આજ રાત માટે અહીંયા આશરો મળશે? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था. उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है. अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा. आइए, पधारिए. अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया. तो शिशुपाल એ નવયુવકને પોતાના ઘરે આશરો આપે છે અને આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે કે અતિથિ દેવો ભવ, એટલે કે મહેમાનને ભગવાન સમાન માનવામાં આવે છે. તેથી શિશુપાલ પણ પોતાના ઘરે આવેલા અતિથિનો આદર સત્કાર કરે છે અને પોતાના ઘરમાં આશરો આપે છે. फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे. अवस्था यानी दशा. शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है. परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था. वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है. शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं. तो ए शिशुपाल અને તે નવયુવક બે તે સમયની દેશની જે અવસ્થા છે, તે દશા છે, એના વિશે વાતચીત કરે છે. શિશુપાલ કહે છે કે ભાઈ આજકાલ તો ખૂબ અન્યાય થઈ રહ્યો છે. તો જે પરદેશી નવયુવક છે એ કહે છે કે ભાઈ કેવું દોષ કાઢવો તો બહુ ખૂબ સરળ છે, પણ કંઈક કરીને બતાવવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. તો શિશુપાલ કહે છે કે ભાઈ મને અવસર એટલે કે મોકો મળે તો હું દેખાડી દઉં કે ન્યાય કોને કહેવાય. तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ. फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं. कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं. परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है. ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं. मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा. परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले. फिर कुछ देर बाद वे सो गए. तो આવી રીતે તે બંને વચ્ચે ન્યાય વિશે ચર્ચા થાય છે. શિશુપાલ કહે છે મને મોકો મળે તો હું દેખાડી દઉં કે ન્યાય કોને કહેવાય એમ. તો પરદેશી પણ કહે છે ભાઈ આ બહુ મુશ્કેલ કામ છે. ત્યારે શિશુપાલ કહે છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણ માટે કાંઈ કામ મુશ્કેલ હોતું નથી. આવી રીતે વાતચીત કરતા કરતા બંને સૂઈ જાય છે. सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली. तो सवारे जागीने परदेशी शिशुपालનો આભાર માને છે અને ત્યાંથી રજા લે છે, ત્યાંથી વિદાય લે છે. कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा. शिशुपाल सहम गए. वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है.
कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। तो आया एक मुहावरा है, सहम जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना। तो સવારમાં થોડા દિવસ પછી શિશુપાલના ઘરે સૈનિકો આવે છે અને એને દરબારમાં લઈ જાય છે। શિશુપાલને ચિંતા થાય છે કે મને શા માટે ત્યાં લઈ જતા હશે। ત્યાં જઈને શિશુપાલ જોવે છે કે ભાઈ તે નવયુવક બીજું કોઈ નહીં પણ सम्राट अशोक પોતે જ હતા। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। तो सम्राट अशोक ब्राह्मण शिशुपाल ने कहे छे कि भाई हूँ तमने एक मौको देवा मांगू छू न्याय करवा माटे, तमे तैयार छो? तो शिशुपाल कहे छे कि हाँ हूँ तैयार छू। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। तो सम्राट अशोक न्याय मंत्री तरीके शिशुपालने पसंद करे छे अने पोताना हाथमांथी अंगूठी एटले के वींटी उतारीने शिशुपालने પહેરાવે છે, જે એક રાજમુદ્રા છે। એટલે કે તમે હવે આજથી ન્યાય મંત્રી છો એની આ ઓળખ છે। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों ओर न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। धूम मच जाना यानी प्रसिद्धि हो जाना। तो હવે શિશુપાલ ન્યાય મંત્રી હતા। તો ન્યાય મંત્રી હતા એટલે એની સુવ્યવસ્થા, સારી વ્યવસ્થાને કારણે રાજ્યમાં હવે ચારે બાજુ શાંતિ હતી। માણસો કોઈથી ડરતા ન હતા, કોઈને એકબીજાની બીક નહોતી અને અહીંયા સુધી કે લોકો પોતાના ઘરના દરવાજા પણ ખુલ્લા મૂકી દેતા હતા। આવી રીતે ન્યાય મંત્રી તરીકે શિશુપાલની પ્રસિદ્ધિ થઈ હતી। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। तो 1 महीना पछी एक रात्रे एक पहरेदार એટલે કે એક સિપાહીની હત્યા થઈ જાય છે। तो अपराधीने शोधवा माटे शिशुपाल रात दिवस एक करी दे छे। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो खूब प्रयत्न करवाथी शिशुपालने अपराधी विषे जाण तो मळी जाय छे। अपराधी कोण छे ए जाणी तो ले छे, पण ज्यारे एने खबर पड़े छे के अपराधी बीजું કોઈ નહીં પણ सम्राट अशोक પોતે જ છે ત્યારે તે આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે અને તેના માટે હવે ન્યાય કરવો કઠણ થઈ જાય છે। પણ ન્યાયની દ્રષ્ટિમાં એટલે કે ન્યાયની નજરમાં રાજા અને સાધારણ માણસમાં કંઈ જ ફેરફાર નથી હોતો। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। तो बीजा दिवसे दरबाરમાં शिशुपाल આવે છે। सम्राट अशोक તેને પૂછે છે કે ભાઈ अपराधीની જાણકારી મળી, अपराधी મળી ગયો તારે ક્યારે? ન્યાય મંત્રી તરીકે शिशुपाल કહે છે કે હા अपराधीનો પતો મળી ગયો છે, તો એને ઉપસ્થિત કરો એટલે કે એને હાજર કરો। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। तो न्याय मंत्री થોડીક વાર તો રૂકે છે એટલે કે રાહ જોવે છે, પછી તે પોતાના ઉચ્ચ અધિકારીને સંકેત કરે છે એટલે કે ઈશારો કરે છે કે ધનવીર
आने मैं आज्ञा देता हूँ, मारी आज्ञा है कि आने गिरफ्तार करी लो। तो आ संकेत कोनी तरफ हतो? आ संकेत એટલે કે આ ઈશારો सम्राट अशोक तरफ હતો। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! तो જ્યારે सम्राट अशोक ने गिरफ्तार करवा माटे शिशुपाल कहे छे त्यारे दरबाરમાં નિસ્તબ્ધતા यानी કે શાંતિ થઈ જાય છે અને सम्राट પણ ક્રોધિત થઈ જાય છે। તે ઊભા થઈ જાય છે સિંહાસન ઉપરથી અને કહે છે કે ભાઈ આટલું સાહસ તમારું? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। तो न्याय मंत्री निडरताथी कहे छे कि भाई धनवीर तमे वाटशेनी जोવો છો, अपराधीने गिरफ्तार करी लो, एनी धरपकड़ करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। तो न्याय मंत्री पूछे छे सम्राट अशोक ने, भाई ते तमे पहरेदार એટલે કે ચોકીદારની હત્યા કરી છે, तो एना माटे તમારી પાસે શું જવાબ છે? न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वो उद्दंड था। उद्दंड यानी अविवेकी। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। तो न्याय मंत्री आया पोतानी निर्णय એટલે પોતાની સજા સુનાવે છે કે ભાઈ તે ઉદ્દંડ એટલે કે અવિવેકી હતો કે નહીં, પણ તમે એક રાજ કર્મચારીની હત્યા કરી છે એટલે તમે અપરાધી છો, જેના માટે તમને મૃત્યુદંડની સજા આપવામાં આવે છે। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, गदगद हो रहा था। तो સભામાં સન્નાટો છવાઈ જાય છે, બધા સ્તબ્ધ થઈ જાય છે। ન્યાય મંત્રીનો નિર્ણય સાંભળીને સમ્રાટ અશોકનું માથું પણ ઝૂકી જાય છે અને સમ્રાટ અશોક આવા વ્યક્તિને, આવા ન્યાય મંત્રીને પામીને ગદગદિત એટલે કે ભાવવિભોર થઈ જાય છે। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो न्याय मंत्री संकेत એટલે કે ઈશારો કરે છે, એટલે રાજ્યના કર્મચારી છે રાજાની સોનાની મૂર્તિ લઈને આવે છે અને તે કહે છે કે ભાઈ સમ્રાટ અશોક અપરાધી અવશ્ય છે, કે અપરાધ તો એને કર્યો જ છે, એના માટે તેને દંડ પણ મળવો જોઈએ, પણ તે રાજા છે અને આપણા શાસ્ત્રોમાં રાજાને ભગવાન સમાન માનવામાં આવે છે, તો તેને ભગવાન જ દંડ આપશે। તો લોકોમાં એક સંદેશો પોગે એટલા માટે આપણે રાજાને ચેતવણી આપી દઈએ છીએ અને એના સ્થાને આપણે રાજાની સોનાની મૂર્તિને ફાંસી આપશું, જેથી કરીને लोकों एक संदेशो पोगे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो न्याय मंत्री नो न्याय सांभळीने बधा एनी जय जयकार करे छे। स्वयं सम्राट अशोक पण गदगदित એટલે કે ભાવ વિભોર થઈ જાય છે અને શિશુપાલ બધાના ગયા પછી પોતાને રાજાએ જે રાજમુદ્રા આપી હતી એને પાછી આપીને કહે છે કે ભાઈ આ પાછી લઈ લ્યો, મારાથી આ બોજ એટલે કે મારાથી આ ભાર ઉઠાય એમ ભાર ઉઠાવી શકું તેમ નથી। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो अशोक सम्राट कहे छे कि भाई તમારા સિવાય આ ન્યાય મંત્રીનું પદ, આ ન્યાય મંત્રીનો ભાર બીજું કોઈ ઉઠાવી શકે તેમ નથી, તેથી
તમારે न्याय मंत्री રહેવાનું છે। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें यह बोध मिलता है कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, फिर वो राजा हो या रंग, सबको अपने अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो આપણે શબ્દાર્થ એક વખત ફરી વાર જોઈ લઈએ। सौभाग्य यानी खुशनसीबी, अतिथि यानी मेहमान, अवस्था यानी दशा अथवा तो हालात, दोष यानी गलती, सहमत यानी राजी अथवा तो सम्मत, सुगम यानी आसान, अवसर यानी मौका, दंड यानी सजा, राजमुद्रा यानी शासन की निशानी, सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था, हैरान यानी आश्चर्यचकित, संकेत यानी इशारा, निस्तब्धता यानी शांति, उद्वंड यानी अविवेकी, बोझ यानी भार। तो અહીંયા આપણો વિડિયો પૂરો થાય છે।